Last week we talked about Jacob and Esau being born, La última semana hablamos de a Jacob y Esaú naciendo and we saw that they were two brothers who were in conflict. y vimos que eran dos hermanos en conflicto, Just like their parents were, justo como sus padres, because Rebekah likes Jacob and Esau, or Isaac likes Esau. ya que a Rebeca le agrada más Jacob y a Isaac le agrada más Esaú. And we talked about the importance of being the firstborn. Y hablamos de la importancia de la primogenitura. And the firstborn had more rights than all the other brothers that were born later. Y el primogénito tenía más derechos que el resto de sus hermanos. And in the story of Jacob and Esau, they are born almost at the same time. En la historia de Jacob y Esaú nacen casi al mismo tiempo. So the firstborn would get half of everything his father owned, El primogénito heredaría la mitad de lo que su padre tenía. and if you think, well, there's only two brothers, then Esau should get half and Jacob should get half. Y alguno pensaría que si son dos hermanos, ambos recibirían una parte equitativa. But that's not the way it worked. Pero esa no es la manera en la que funciona. So the first brother got half, El primogénito obtenía una mitad and then you divided everything among however many brothers there were. y después dividías el resto en cuantos hermanos hubieran. So when Jacob has 12 sons, Entonces, cuando Jacob tiene 12 hijos, the oldest should get half of everything, el mayor obtendría la mitad de todo and then he should get 1/12 of everything else. y obtendría un doceavo de todo lo demás. So the younger brothers wouldn't get very much. Los hermanos menores no obtendrían mucho. So you will find in these stories, while it's not mentioned too many times, Y aunque no es mencionado muchas veces a lo largo de estas historias, that becomes a very important factor in these stories. nos damos cuenta que es un factor muy importante. But in the story of Jacob and Esau, it's talked about. O sea, en la historia de Jacob y Esaú se habla mucho de eso. In last week, we talked about how Jacob got Esau's birthright. Y la última clase hablamos de cómo Jacob obtuvo la primogenitura de Esaú. So he already has the birthright, but there is more to come. Ya tiene la primogenitura, pero hay más adelante. And Isaac is an old man by this time. Y para este tiempo, Isaac ya es un hombre muy anciano And he thinks he's going to die soon. y piensa que va a morir pronto. And he's been going blind, so he can't see his sons. Y se ha vuelto ciego, por lo cual ya no puede ver a sus hijos. And because he thinks he's going to die, he wants to give the blessing to his favorite son. Y ya que piensa que va a morir pronto, quiere darle su bendición a su hijo favorito. And of course, that's Esau. Por supuesto, este es Esaú. And so when you're going to give the blessing something, you should have a big feast. This is a very important event. Y para esta clase de bendición es un evento muy grande, hay que tener una comida especial. But the conflict that has arisen between the favoritism in this family is very strong. Y el conflicto que ha surgido a partir de este favoritismo en la familia se ha vuelto muy fuerte.
And it seems like Rebekah and Isaac are not on speaking terms. Y parece ser que Rebeca e Isaac ya no se hablan. Because Jacob or Isaac says to Esau, "Go hunt some animals and make me my favorite food." Ya que Isaac le dice a Esaú, ve y caza un animal y prepara mi comida favorita. And just like when the three men came to visit Abraham, Rebecca is in the tent and she's hearing what Isaac is saying to Esau. Y justo como lo que sucedió con Abraham cuando llegaron a visitar los tres hombres y Sara estaba escuchando, en esta ocasión Rebeca estaba escuchando a Isaac And she makes her own plan. y crea un plan. If you remember from the previous story when the servant went to the well to find a wife, Y si recuerdan la historia cuando el sirviente de Abraham va a buscar, the woman of action, Rebeca era una mujer de acción. she runs to get the water. Corre para ir por el agua And she is just in a hurry. y siempre está deprisa. And when they ask her if she will go with the servant after she has only met him a very short time, Y a pesar de la cantidad bastante corta de tiempo, cuando le preguntan si quiere ir con el sirviente de vuelta con Abraham, she says yes. dice que sí. I don't think anyone here would want to do it that quickly. No pienso que alguno aquí presente quisiera hacer algo así rápido. But that's Rebecca. She makes up her mind right away. Pero esa es Rebeca, se decide demasiado rápido. And what she will say to Jacob, Y lo que le dice a Jacob, your father is going to give the blessing to hizo. Saul, no. Sorry. Rebeca le dice a Jacob, tu padre va a darle una bendición a Esaú. Spanish and English doesn't always work. Sí, los nombres. And Jacob says, well, but I can't do this. If you remember when these boys were born, Y Jacob le responde, yo no puedo hacer esto. Si recuerdan cuando leímos cuando nacieron los hermanos, Esau is a hairy person. Esaú es una persona muy velluda, mucho pelo. And Jacob is a smooth person. Y Jacob es lampiño, no tiene nada de pelo. That's a very important word for us here. Y esa es una palabra muy importante aquí. Only 2 times in the Bible does it mean that like your skin could be smooth. Tan solo 2 veces es descrito que la piel sea lampiña, suave. Normally it means something slippery. Normalmente significa algo resbaloso. A person who is very slippery. Una persona que es muy resbalosa. He wants to slip between your fingers. Se quiere meter por tus dedos. That's Jacob. Ese es Jacob. And Rebecca has some ways of deceiving her husband. Y Rebeca tiene algunas maneras en las cuales engañar a su esposo. And she will never call him her husband here. Y nunca lo llama esposo aquí. It's Jacob's father or Esau's father. Es el padre de Jacob o el padre de Esaú. That should tell you something. Eso puede decirnos algo. So she wants Jacob to go and get some goats, and then they will prepare the meal. Le dice a Jacob que vaya por unas goats, Goats. unas cabras para que preparen la comida.
And when Jacob says, well, but I'm not a hairy person, Pero cuando le dice, pues no tengo pelo. she has an answer. Y ella tiene una respuesta. We'll put the skin of the goats on your arms and you'll be okay. Tomaremos la piel de las cabras y te las pondremos encima. A todo va a salir bien. And Jacob is still scared and he says, well, what if my father curses me instead of blesses me? Y Jacob, que todavía está temeroso, le pregunta, ¿y qué pasa si él me maldice en vez de bendecirme? So there's something very interesting that happens in these stories. Hay algo muy interesante que pasa en estas historias. It's called poetic justice. Se le llama justicia poética So it works like this. y funciona de esta manera. Rebecca is a very good example of this. Rebeca es un buen ejemplo de esto. She says, if Jacob or if Isaac curses you, Jacob, I will take the curse. Le dice a Jacob, si tu padre te maldice, yo tomaré la culpa. And at the end of the chapter, she will say, I don't like these Hittite women. Y al final del capítulo ella dice, no me agradan estas mujeres hititas. My life is no good if Jacob would marry one of these women. Y mi vida no sería buena si Jacob se casa con una de estas mujeres. This is the last place that we'll read about Rebecca. Este es el último lugar en el que hablaremos de Rebeca. She disappears. Desaparece. So did she get cursed? Fue maldita. We're not told, but the way the story is told, No se nos dice, pero de la manera en la que la historia es contada, she just disappears. desaparece. I think that she actually gets the curse that should have gone to Jacob. Yo, de la manera que lo he leído, ella obtiene la maldición que le pertenecía a Jacob. And when you think of the story of Jacob, Si piensan en la historia de Jacob, he deceives his father and his brother. él engaña a su padre y a su hermano. And then later on, what happens when he goes to find his wife in the Mesopotamia? ¿Y qué sucede después cuando encuentra a una esposa en Mesopotamia? What happens to him? ¿Qué le pasa? What is his father-in-law like? ¿Cómo es su suegro? He's a person that can deceive just as much as Jacob can. Es un hombre que engaña de la misma manera que lo hace Jacob. So poetic justice says this: La justicia poética dice esto: I will deceive you, te engañaré I will be deceived. y seré engañado. It might take a while, Puede tomar un tiempo, but the justice will come. pero la justicia vendrá. Because in these stories, Ya que en estas historias we're not told this is wrong, no se nos dice ahí escrito esto está mal, but you find out in the end when Jacob is deceived that it wasn't a good thing. pero más adelante cuando vemos que Jacob es engañado, vemos que no es algo bueno. So it's not a story that is trying to teach us morals, No es una historia que está interesada en enseñarnos moralidad, but it does teach us morals when we look at what happens to the characters. pero nos enseña morales cuando vemos lo que le sucede a los personajes. But it's not a list, do not deceive, etc. Pero no viene en un listado que diga no engañes y etcétera, etcétera. What it really wants to teach Lo que quiere enseñar is how this relationship with God will work. is how the relationship Yeah, with God will work. es cómo la relación con Dios va a funcionar. So you have to go back to Genesis chapter 12.
Regresemos a Génesis capítulo 12. and you have the promise of descendants, Tenemos la promesa de descendientes, blessing, bendición, land, tierra and blessing for the world. y bendición al mundo. So the question in all of these stories will become this: Y la pregunta en todas estas historias se volverá esta. can God keep his promises when you have people like Jacob and Rebekah? ¿Puede Dios mantener sus promesas teniendo a gente como Jacob y Rebeca? So that's the big question that we should try to answer. Esa es la pregunta principal que debemos contestar. So to go back to our story, when Jacob comes to Isaac, Regresando a la historia, cuando Jacob llega con Isaac, Isaac can't see with his eyes, Isaac ya no puede ver con sus ojos, but he is suspicious when Jacob comes. pero inmediatamente sospecha algo cuando llega Jacob. If your eyes go, your hearing it will be more sensitive. Cuando se va tu vista, tu oído se vuelve más sensible. And something doesn't sound right when Jacob comes. Y algo no suena muy bien cuando llega Jacob. And Jacob is suspicious. Y Isaac is suspicious. y por supuesto Isaac tiene sospechas. But he feels Jacob, Toca a Jacob, just like he touched Rebekah when the king was looking out of his windows in last story. Justo como en la historia pasada, Isaac tocaba a Rebeca cuando estaban con el rey. So it's a very intimate touch, Es un toque muy íntimo, but it feels like Esau. pero se siente como Esaú. And he smells like Esau. Huele como Esaú. The food tastes like what Esau would cook. La comida sabe a como algo que cocinaría Esaú. And Isaac is deceived. Y Isaac es engañado. And he gives them a blessing. Y le da una bendición. In verse 28, in chapter 27, verse 28. En el versículo 28, chapter 27. Yeah, chapter 27, verse 28. Capítulo 27, versículo 28. So the blessing is that God will give him all the riches of the earth. La bendición es que Dios le dará todas las riquezas del mundo, That many nations will become his servants, que muchas naciones serán sus siervos and that they would bow down to Jacob. y que se arrodillarían ante Jacob. And everyone who would curse Jacob would be cursed. Y todo aquel que maldijera a Jacob sería maldito. And his brothers would bow down to him. Y sus hermanos se arrodillarían ante él. So the blessing has been spoken, La bendición ha sido dicha and it stands, y se mantiene firme. and Jacob has everything he wants. Y Jacob tiene todo lo que quiere. He has the birthright Tiene la primogenitura that he bought for a bowl of stew, que lo compró con una comida and now he has the blessing. y ahora tiene la bendición. But imagine the scene when Esau comes in now, Pero ahora, ¿qué pasa cuando llega Esaú? and he wants a blessing. Y quiere una bendición. And Isaac realizes what has happened. Isaac se da cuenta de lo que sucedió. And Esau will say, Jacob has cheated me these 2 times. Y Esaú dice, Jacob me ha estafado 2 veces. And what blessing could there be for Esau?
¿Y qué bendición habría para Esaú? And Isaac does give him a blessing. Isaac sí le da una bendición Says, you will be away from the earth's riches. y le dice, estarás lejos de las riquezas de la tierra, You'll have to live by your sword. vivirás por la espada, You will serve your brother. servirás a tu hermano, But when you decide to break free, your brother will not control you. pero cuando te liberes, tu hermano ya no te controlará. So it's a very mixed blessing. Es una bendición algo mixta. And as we will look at these two brothers, Y viendo la historia de estos dos hermanos, we have to remember that it's God that will fulfill blessings and cursings. debemos recordar que es Dios quien cumple bendiciones y maldiciones. So the final answer is in God's hand how this will work out. Y la respuesta final va a venir de parte de Dios. But when you have this kind of a conflict, Pero cuando tienes esta clase de conflicto and if it was your brother who had done it, y es tu hermano quien lo hizo, what would you do? ¿qué harías? Well, what would you do? Chaos. Un caos. Nobody would be very happy, I don't think. Pienso que ninguno de aquí estaría muy feliz al respecto. Remember the very first story when the man and the woman are out of the garden? ¿Recuerdan la primera historia de cuando salieron el hombre y la mujer del jardín? And one brother's offering is accepted and the other one is not. La ofrenda de un hermano es aceptada y la del otro no. And what happens? ¿Qué pasa? One kills the other, right? Uno mata al otro. Esau wants to kill his brother. Esaú quiere matar a su hermano. Think of it. He's thinking these things. Él está pensándolo. He's not even saying them. No lo está diciendo. And Rebecca already knows that he wants to kill his brother. Y Rebeca ya se da cuenta que Esaú quiere matar a Jacob. So how does she know? ¿Cómo lo sabe? I don't know. No sé, But she knows. pero lo sabe. And she makes a plot so that Jacob will leave Y arma un plan para que Jacob se pueda ir until Esau is no longer angry. hasta que Esaú se calme. How many years should that take? ¿Cuántos años deberían pasar? Well, it takes 20 years before they meet again. Pasan 20 años hasta que se reencuentran. But Rebecca has made this plan that Jacob should go back to her home place in Mesopotamia. Pero Rebeca arma este plan para que Jacob vaya de vuelta a donde ella vino, en Mesopotamia, Because she is afraid that she will lose Jacob, ya que teme que va a perder a Jacob, because Esau will kill him. ya que Esaú lo va a matar. And then she's afraid that either Isaac will die or Esau will die. Because she says, I don't want to lose both of you in one day. Y teme que hay de dos, o teme que Isaac muera o Esaú muera, ya que ella dice, no quiero perderlos a los dos hoy. She wants to stop the conflict in the family. Quiere detener el conflicto en la familia. So she is a deceiver just like Jacob. Ella engaña justo como Jacob, Because she says to Isaac, ya que le dice a Isaac, I'm tired of these Hittite women, estoy harta de estas mujeres hititas and I would rather die than see Jacob marry one of them. y prefiero morirme a que Jacob se case con una. So it's a way of getting Isaac to send Jacob away. Era una manera de hacer que Isaac mande fuera a Jacob.
So just so we can put some perspective onto this text, Tan solo para poner algo de perspectiva en este texto, how old do you think Jacob is at this point? how do you think Jacob is? Yeah, how old is he? How many years does he have? ¿Cuántos años crees que tiene Jacob en este punto de la historia? Give me a guess. ¿Alguien, alguna adivinanza? 41. Okay, 41. 40. 77. 77. Because you have to go to when Jacob is in Egypt Ya que recordemos el tiempo que Jacob, Yeah, when Jacob goes to Egypt, cuando Jacob va a Egipto and you figure out how old he is when he dies, y nos damos cuenta qué tan grande estaba cuando muere and then you know how long Joseph has been there, y sabemos cuánto tiempo ha estado José ahí and you can count the years backwards. y puedes contar los años en reversa. These are not young guys. Estas personas no están jóvenes And Jacob has not been married up to this point. y Jacob no se ha casado todavía. He liked to be in his mother's tent. Le gustaba estar en la carpa de su mamá. So Jacob gets ready to go, and this time, his father Isaac will give him the blessing to Abraham. Sorry. So Isaac tells Jacob to go to Mesopotamia Isaac le dice a Jacob que vaya a Mesopotamia and find a wife. y encuentre una esposa. Parents made arrangements for marriages, Los padres hacían acuerdos para los matrimonios. and that's probably the problem with Esau's wives. Y ese es el problema de las esposas de Esaú. Because the parents probably did not make the arrangements. Los padres probablemente no hicieron los arreglos. But before Jacob goes, Isaac will give him the blessing of Abraham. Pero antes de que Jacob se vaya, Isaac le da la bendición de Abraham. So in chapter 28, it starts in verse 3. Empieza en el capítulo 28, versículo 3. May God bless you and give you many children. Que Dios te bendiga y tengas muchos hijos. May your descendants become many nations. Que tus descendientes formen muchas naciones. May you own this land where you're living as a foreigner. Que seas dueño de esta tierra donde vives como extranjero. And Isaac sends Jacob away Isaac despide a Jacob to go all the way back to Mesopotamia. y va toda la vuelta a Mesopotamia. Jacob is being put into exile. Jacob está en el exilio. That's the story of Israel. You are sent back to the land where you came from. Esa es la historia de Israel. Eres enviado de vuelta a la tierra donde viniste. But before we leave the story in the promised land, Pero antes de que nos vayamos de la historia en la tierra prometida, Esau sees what has happened to his brother. Esaú vio lo que pasó con su hermano And he has heard what Rebekah said about his wives. y escuchó lo que Rebeca dijo acerca de sus esposas. Rebekah didn't like his wives. A Rebeca no le agradaban sus esposas. So he goes and marries his uncle's Ishmael's daughter so that he marries in the family. Y va a la familia de su tío Ismael y se casa con una de sus hijas. It gives us a little bit of a comparison between these two brothers. Nos da una comparación entre estos dos hermanos. Esau wants to be obedient. Esaú quiere ser obediente. He has a very different character than Jacob. Tiene un carácter muy diferente al de Jacob.
And when you compare these two brothers, Y cuando comparas a estos dos hermanos, Esau is a much better character, morally. Esaú tiene un mejor carácter moral. The question is not morality. Pero la cuestión no es moralidad. The question is how will God bring his promise to the world? La pregunta es cómo Dios va a traer su bendición al mundo. Because if it had to do with morality, Porque si tuviera que ver con moralidad, you would choose the oldest one. escogerías al mayor. You have the story of Ishmael and Isaac. Tenemos la historia de Ismael e Isaac. And Isaac is the younger brother. Isaac es el hermano menor. And here the younger brother has been chosen, Y aquí el hermano menor ha sido escogido, who's really good at deceiving people. que tiene un talento por engañar a las personas. He is a smooth person. Es una persona muy resbalosa. That's his character. Ese es su carácter. As Jacob is on his way out of the land, Y cuando Jacob se dirige fuera de la tierra and he stops at a place that becomes known as Bethel. y termina en un lugar que termina siendo llamado Betel. And he goes to sleep there, but he uses a stone either for his pillow or for protection. We're not sure. Y obtiene una roca que usa como protección o como almohada, no se nos dice. If you read Jacob's story, Si lees la historia de Jacob, stones are a very important part of that story. las piedras son muy importantes en la historia. And we will see a couple of spots tonight where the stones are important. Y veremos ocasiones en las que las piedras son importantes. But when Pharaoh talks to Joseph or to Jacob at the end of his life, Pero cuando el faraón habla con Jacob al final de su vida, he will say, "My life has been very hard." le dice, mi vida ha sido muy difícil, dura. Stones are hard. Las piedras son duras. They give us a picture of the kind of life Jacob lives. Y nos dan una imagen de la vida que tiene Jacob. You have probably seen images of a ladder that goes to heaven while Jacob is sleeping there and having his dream. Seguro han visto ilustraciones de una escalera hacia el cielo cuando Jacob está teniendo su sueño. You've seen those kinds of pictures, I assume. Me imagino que han visto alguna de esas ilustraciones, pinturas. So if we think to the story of Babylon Y si pensamos en la historia de Babilonia or the Tower of Babel, o la Torre de Babel, there's a ramp or a set of stairs that go up to the sea, to heaven. esta tenía una rampa, una serie de escaleras que iban hacia el cielo. So the picture is the same as the Tower of Babel. Y la imagen aquí es igual a la Torre de Babel. And there's the God's messengers going up and down the ramp. Y los mensajeros de Dios suben y bajan de esta rampa. And depending what translation you will read, Y dependiendo de la traducción que tengas, God is either at the top Dios está en la cima or he's right beside Jacob. o está justo al lado de Jacob. So remember, Jacob is fleeing. He's running away. Recordemos que Jacob está huyendo. And now he has this dream with God being there with him. Y ahora tiene este sueño con Dios ahí. And God starts off by saying who he is. Y Dios le dice, ¿quién es? I am Yahweh, Yo soy Yahweh,
I'm the God of your father Abraham, who I made these promises to. Your father Abraham? Yeah, he's the God of your grandfather Abraham. Grandfather. Okay. Yeah. Yo soy el Dios de tu abuelo Abraham, a quien le hice estas promesas. I'm the God of your father. Soy el Dios de tu padre. I'm the God that made the promises. Yo soy el Dios que hizo las promesas. And the promises get repeated to Jacob. Y las promesas se le repiten a Jacob. Your descendants will be as the dust of the earth. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra. They'll go to the east, the west, the north, the south. Irán por el norte, sur, este, oeste. And all the families of the earth will be blessed through you. Y todas las familias del mundo serán benditas a través de ti. That's Genesis chapter 12. Eso es Génesis capítulo 12. But here's the important part. Pero aquí está la parte importante. In verse 15, En el versículo 15, I am with you. yo estoy contigo. God is with the deceiver. Dios está junto con el estafador. It's not what we would expect. No es lo que esperaríamos. And God says, I will protect you. Y Dios le dice, te protegeré, I'll bring you back. te traeré de vuelta And I will not leave you until I've finished what I'm giving you. y no te dejaré hasta que haya terminado de darte lo que te prometí. And Jacob's response is when he wakes up in the morning, Y Jacob se despierta y dice, God was in this place. Dios estuvo aquí, This is God's house. esta es la casa de Dios, Beth-El. Bet-El. So Bet is house Beth es casa and El is God. y El es Dios. So it becomes Beth-El. Entonces se vuelve Beth-El o Betel. And as we're looking at these stories, let's try to watch for how characters change. Y mientras leamos estas historias, veamos cómo cambian los personajes And let's watch how names change. y veamos cómo cambian los nombres. This starts off as Bethel, Este lugar empieza como Bethel and then if you read the story of Israel in the first and second Kings, y si continuamos y leemos la historia en Primera y Segunda de Reyes, it will become Beth-Aven. Instead of Bethel, it will become Beth-Aven. Beth-Even, Yeah, en vez de Bethel se volverá Beth-Even, because it becomes a place of false worship. ya que se vuelve un lugar de adoración a dioses falsos. We won't see how that happens in these stories, No veremos cómo sucede eso en estas historias, but we will see other changes as we go along. pero mientras progresamos veremos otros cambios. And Jacob makes a vow. Y Jacob hace un juramento. Jacob likes to make deals, A Jacob le gusta hacer tratos, like he did with Esau in getting his birthright. como lo que hizo con Esaú por la primogenitura. So he says to God, if you are with me Le dice a Dios, si estás conmigo and you protect me y me proteges and you give me food and clothing, y me das comida y ropa, and if I return safely to my father's house, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, then you will be my God. entonces serás mi Dios. He's just had the vision of God, Justo acababa de tener la visión de Dios, with God standing by his side. con Dios parado justo al lado de él, Is that enough? y le pareció suficiente. For Jacob, no. Para Jacob, no. He's on his adventure, and God needs to bring him back before he will be his God. Y para él está en su aventura y quiere que Dios le dé todas estas cosas antes de que termine.
And if God brings him back, then Jacob will give him 10% of everything he has. Y si lo regresa a casa, le va a dar el 10% de todo. Jacob makes his way to Mesopotamia, Y Jacob llega a Mesopotamia, probably to the same place where Rebekah met the servant. probablemente el mismo lugar donde Rebeca encontró al sirviente, And there's a well there, y hay un pozo, and you know what happens at wells, y saben lo que sucede en los pozos, because that's where you find your wife. es ahí donde encuentras a tu esposa. But here's where we start to see changes in Jacob. Pero es aquí donde empezamos a ver cambios en Jacob. Remember, he liked to be in his mother's tent. Recordemos que le gustaba estar en la carpa de su madre. He likes to cook. Le gusta cocinar. But now he's been out in the open, Pero ahora que ha estado en tierra abierta and this well has a big stone over the top of it, y este pozo tiene una piedra muy grande cubriéndolo, and the people can't water their sheep until everybody is there so they can take the stone off the well. y las personas no pueden darle de beber a sus ovejas hasta que lleguen todos a quitar la piedra de encima. And what does Jacob do? ¿Y qué hace Jacob? He sees Rachel. Ve a Raquel, She's his niece? No. His mother's brother's child. Yeah, it would be his niece, right? Or cousin? Cousin. His relative. sería su prima, un pariente. And Jacob can move the stone by himself. Y Jacob puede mover la piedra por sí mismo. He doesn't sound like somebody that's living in a tent anymore. No suena como alguien que se la pasa en la carpa todo el tiempo. He's now become a very strong man, Se ha vuelto un hombre muy fuerte and he will spend most of the rest of his life out in the fields. y va a pasar casi el resto de su vida en el campo. What God had promised, or what Isaac had blessed Esau with, Con lo que Isaac bendijo a Esaú was that he would be living outside, away from the good things in life, es que viviría lejos de las buenas cosas de la vida, That now happens to Jacob. y eso es lo que le sucede a Jacob ahora. He sees Rachel Ve a Raquel and his cousin or his uncle Laban is there, y su tío Labán está ahí, and Laban and Jacob meet, y Jacob y Labán se encuentran. and when Jacob tells his uncle his story, Y cuando Jacob le cuenta su historia a su tío, what does Laban say? ¿qué dice Labán? You're my own flesh and blood. Eres mi propia carne y sangre. He is related Está relacionado by blood, por sangre, but the character is exactly the same. pero su carácter es exactamente igual. You now meet two people who are good at deceiving each other. Ahora tenemos dos personas que son buenas engañándose unos a los otros. So Jacob works for Laban, Jacob trabaja para Labán and Laban says, well, how can I pay you? y le dice, ¿cómo te puedo pagar? And the deal is made that Jacob will work 7 years to marry Rachel. Y el trato se hace que Jacob debe trabajar 7 años para poder casarse con Raquel. But Rachel has a sister Pero Raquel tiene una hermana who is older. que es mayor.
And the sister, we are told there's something with her eyes. Y se nos dice acerca de la hermana que tiene algo en sus ojos. Probably it means that she is a very tender person, What do you mean by tender? kind. Se nos dice que es una persona amable. Yeah, we're not exactly sure. No sabemos con exactitud. But Rachel is beautiful, Pero Raquel es bella and Jacob likes Rachel. y a Jacob le gusta Raquel. So the deal is made. El trato es hecho. 7 years are passed, 7 años pasan and Jacob says, well, give me my wife. y Jacob dice, dame a mi esposa, I want to sleep with her. me quiero acostar con ella. I've worked 7 years to pay for her. Trabajé 7 años para pagar por ella. And Laban makes a big feast. Labán organiza una comida. Maybe it's not food so much as wine. No es necesariamente algo de comer, más bien sería vino, It's a celebration. una celebración. And when the night comes, Y cuando llega la noche, what happens? ¿qué sucede? The wrong woman is put into the bed. La mujer equivocada la ponen en la cama. It sounds like when Jacob deceived his father. Suena como cuando Jacob engañó a su padre. You would think he should know something wasn't right, Podrías pensar que él debió imaginar que algo no estaba tan bien, but he doesn't find out till the morning, pero no se da cuenta hasta la mañana and it's the wrong woman in his bed. y es la mujer equivocada en la cama. And the conflict that was between Jacob and Esau continues. Y el conflicto entre Jacob y Esaú continúa It continues with the two sisters. y ahora continúa a través de Raquel y su hermana. Because Laban will give Rachel to Jacob, Labán le va a dar a Raquel a Jacob, but he has to work 7 more years. pero tiene que trabajar 7 años más. He has paid a very high price for these two women. Ha pagado un precio muy alto por estas dos mujeres. So it should work like this. Debería funcionar así. Jacob doesn't have any money, doesn't have anything to give Laban, Jacob no tiene dinero o algo que darle a Labán, but he needs to give a dowry. pero tiene que dar un dote. And the dowry should go to the women, Y la dote va hacia la mujer, so that if something happens to the husband, she has something to live on. ya que si el esposo muere, a la mujer va a tener algo con que vivir. So the money that Laban should have paid another person to watch his herds Y el dinero que Labán le debió haber a alguien por mantener el rebaño should have gone to the women. iba a ir a la mujer. So he's not necessarily buying them, No está necesariamente comprándolas, but the money should go to them. pero el dinero debería ir a ellas. You will find out later on that didn't happen. Y vamos a ver más adelante que eso no sucedió, Because Laban is good at deceiving as well. ya que Labán es muy bueno engañando también. And we immediately see what the problem is between these two women. Y vemos más adelante cuál es el problema entre estas dos mujeres. Jacob loves Rachel, Jacob ama a Raquel, but he doesn't love Leah. pero no ama a Lea. But Leah has children, Pero Lea tiene hijos and Rachel doesn't. y Raquel no. So each wife has what the other one wants. Así que las esposas tienen lo que la otra quiere.
Rachel has her husband Raquel tiene a su esposo who loves her, que la ama and Leah is having children, one after the other. y Lea está teniendo hijos uno tras otro. It sounds like the conflict between Esau and Jacob. Suena justo como el conflicto entre Jacob y Esaú, Because each one wanted what the other one had. ya que uno quería lo que el otro quería. And one parent loved one, and the other parent loved the other one. Y un padre amaba a uno y el otro amaba al otro. And we won't look at all the names of the children that Leah has, No veremos los nombres de los hijos que tuvo Lea, but if you read them, they express Leah's feeling of being rejected. pero si los lees, expresan los sentimientos de Lea de ser rechazada, Until she has her fourth son, hasta que tiene su cuarto hijo, who is named Judah. a quien llama Judá. And then she says, I will praise the Lord. God has given me offspring. Y dice, alabaré al Señor. She is waiting for her husband to love her. Está esperando a que su esposo la ame. And what does Rachel say when she doesn't have children? ¿Y qué dice Raquel cuando no tiene hijos? Give me children or I will die. Dame hijos o moriré. What happens to Rachel when she has her second child? ¿Qué pasa con Raquel cuando tiene a su segundo hijo? She dies. Muere. Be careful what you wish for. Ten cuidado con lo que deseas. Jacob's response is, am I God that I can give you children? Ah, Jacob's response to Rachel was, am I God that I can give you children? right, sorry. Entonces Jacob le responde, ¿acaso soy Dios que puede darte hijos? And the two sisters start to do what Sarah did. Y las dos hermanas empiezan a hacer lo que Sara hizo. Laban had given each one a maid, Labán le había dado a cada una esclava and they give them to Jacob so that Jacob can have children with them. y se las dan a Jacob para que pueda tener hijos con ellas. So the family all of a sudden gets bigger much faster Y la familia se hace más grande más rápido, because each one of these servants or slaves bears children for their master. ya que estas siervas dan más hijos a su amo. So there's lots of conflict going on between these women Hay mucho conflicto entre estas mujeres, until one day Reuben, the oldest one, hasta que un día Rubén, el mayor, comes home with some mandrakes. llega a la casa con unas mandrágoras. So they were seen as something like an aphrodisiac. Serían algo como un afrodisíaco. So if you ate them, maybe you could get pregnant and have a child. Si te las comías, podías quedar embarazada y tener un hijo. So it's Leah's son who has these. Es el hijo de Lea quien las tiene. Rachel would like to have children, Raquel quiere tener hijos, because up to this point she doesn't have any. ya que a este punto ella no tiene ninguno. So if she can make a deal with Leah, Si puede hacer un trato con Lea so that Leah gives her the mandrakes, para que Lea le dé las mandrágoras, maybe she has a chance to get pregnant. puede tener una oportunidad de embarazarse. But Leah makes a deal. Pero Lea hace un trato. You have to let Jacob sleep with me tonight.
Debes dejar que Jacob se acueste conmigo esta noche. Leah gets pregnant. Lea queda embarazada, Rachel gets the mandrakes Raquel tiene las mandrágoras and nothing more. y nada pasa. Things just don't work the way people think they should. Las cosas no suceden como piensa la gente que deberían. I think that's a very important aspect to think on these stories. Creo que es un aspecto muy importante que pensar cuando leemos estas historias. Jacob thought he would get the birthright. Jacob thought he would get the birthright. Jacob pensó que obtendría la primogenitura, But if his father was to die now, pero si su padre moría en este momento, he's far away. está lejos. Who would get it? ¿Quién la tendría? It would go back to Esau. Regresaría a Esaú. Jacob thinks he can fool his father, Jacob piensa que puede engañar a su padre. and what happens to him ¿Y qué pasa con él? in his wedding night? En su noche de bodas. He gets deceived. So you have this poetic justice. Tienes esta justicia poética. Things don't work the way you planned them. Las cosas no funcionan de la manera en la que planeaste. So what ends up happening is that Leah has 6 sons and 1 daughter, Lo que termina sucediendo es que Lea tiene 6 hijos y una hija. so that's 7. Esos son 7, It's the perfect number. número perfecto. And finally, after that, Rachel will have a son, Y después de esto, Raquel tiene un hijo and she names him Joseph, y lo nombra José, which sounds like, God, give me another one. ya que suena como dame otro. So the promise has been about descendants. La promesa ha sido acerca de descendientes. And that we all of a sudden see there are lots of descendants. Y ahora vemos que hay muchos descendientes. At this point, there are 11 sons Y a este punto hay 11 hijos and 1 daughter. y una hija. So the question about descendants has been answered. La pregunta acerca de descendientes ha sido contestada. And when Rachel has Joseph, Y cuando Raquel tiene a José, Jacob wants to go back to his homeland. Jacob quiere regresar a su tierra. There's a very good reason he didn't go sooner. Hay una buena razón por la cual no regresó más pronto. If Rachel did not have children, Si Raquel no tenía hijos, in that culture, en esa cultura, that would mean that he could divorce her eso significaba que podía divorciarse and she would need to return to her father. y tenía que regresar con su padre. So if Jacob left before Rachel had children, Si Jacob se iba antes de que Raquel quedara embarazada, that would put Rachel in a very precarious place. eso pondría a Raquel en un lugar muy difícil. So when Rachel has Joseph, Raquel tiene a José, Jacob goes to Laban and said, let me take my wives and children, I've paid for them, I want to go back. Jacob le dice a Labán, déjame regresar a mi tierra y déjame llevarme a mis esposas y a mis hijos. Laban understands that God has blessed him because of Jacob's work. Y Labán se da cuenta que se ha enriquecido porque el Señor le ha dado una bendición a Jacob. Jacob talks about his wives. Jacob habla de sus esposas Laban will talk about how much should I pay you. y Labán habla acerca de cuánto debería pagar. Those are very different things. Son cosas muy diferentes.
Laban doesn't want Jacob to go. Labán no quiere que se vaya Jacob. So they make this contract. Hacen este contrato. Any of Jacob's sheep that are spotted or speckled Cada oveja del rebaño que esté manchada o no tenga alguna otra característica, they would become Jacob's. se volverían de Jacob. So not the ones in the flock, but the ones that were to be born. No las que están en el rebaño, pero las que iban a nacer. And Laban thinks that's a good deal. Y Labán dice, ese es un buen trato. I know how genetics work. Sé cómo funciona la genética. I'm going to take all those marked sheep Tomaré todas esas ovejas que estén marcadas and I'll put them far away from the other sheep. y las mantendré lejos de las otras. And you'll just have black and white ones and they'll be mine. Y entonces solo tendrá ovejas blancas o negras y todas serán mías. And if you know the story, here's what Jacob does. Y si conocen la historia, esto es lo que hace Jacob. He takes some sticks, he peels them, Toma algunos palos y las empieza a trasquilar and puts them in front of the sheep when they are mating. y los pone enfrente de las ovejas cuando están reproduciéndose. If you know anything about genetics, Si saben algo acerca de la genética, it doesn't work. no funciona. Unless God gives overrules. A menos de que Dios haga algo al respecto. And Jacob becomes a very wealthy person, Y Jacob se vuelve alguien muy rico. he gets all kinds of sheep that are born with speckled or spotted. Y Jacob obtiene toda clase de ovejas que están rayadas o moteadas. And Laban gets the other ones. Y Labán tiene las demás. And Jacob is very careful that only when the strongest sheep are there does he put the sticks in front of them. Y Jacob se asegura de que cuando están las ovejas más fuertes, saca el palo a ponerlo ahí en medio. And as Jacob becomes wealthy, Y mientras Jacob se vuelve rico, he's been there 20 years now, ha estado ahí 20 años, so he's now almost 100 years old, ya casi tiene 100 años, the same age as what Abraham was when he had Isaac. la edad que tenía Abraham cuando tuvo a Isaac. God comes to him and said, it's time to go back. Y Jacob dice, es tiempo de regresar. And he talks to his wives, Le habla a sus esposas and they say, we'll go back with you y ellas dicen, vamos a regresar contigo because our father has stolen all of our inheritance. ya que nuestro padre se robó toda nuestra herencia. So the 14 years of labor that should have gone to the wives, Laban kept. El dinero que se hizo esos 14 años que iba para las esposas, Labán se lo quedó. And Jacob will say, Laban has cheated me 10 times. Y Jacob, Jacob says Laban has cheated me 10 times. y Jacob dice, Labán me ha engañado 10 veces, Because he keeps changing my wages. ya que sigue cambiando mis ganancias. So Jacob wants to go back. Jacob quiere regresar And the women are ready to go with him. y las mujeres están listas para irse con él So they set off to go back to the land. y salen para dirigirse hacia la tierra. Jacob has become very wealthy. Jacob se ha vuelto muy rico, He has camels and sheep and donkeys. tiene camellos, burros, ovejas, He has servants. tiene sirvientes, He's probably wealthier than his father-in-law Laban. probablemente era más rico que su padre, que su suegro Labán.
So how does the deceiving work? ¿Cómo funcionaba el engaño? It always works the opposite of what you expect. Siempre funciona de la manera opuesta a la que piensas. So as Jacob gets ready to leave, Y cuando Jacob está listo, preparándose para salir, and under God's order to go, bajo la orden de Dios de irse, Rachel steals her father's gods. Raquel se roba los dioses de su padre. So they're probably just small figurines Probablemente eran unos figuras pequeñas, because she can carry them, ya que los puede cargar, and away they go. y se van. And it takes Laban 10 days to catch up with her, with Jacob. Y toma 10 días para que Labán pueda alcanzarlos. And God comes to Laban and says, "Don't hurt Jacob." Y Dios se aparece a Labán y le dice, te advierto que dejes en paz a Jacob. And Laban's first words to Jacob when he sees him is this: Y las primeras palabras de Jacob a Labán son estas. "Why did you deceive me?" Perdón, las de Labán dice, ¿por qué me engañaste? Who's the deceiver? ¿Quién es el que engaña? All of them. Todos. And how dare, Laban will say, "How dare you drag my daughters away like prisoners of war?" Y le dice, ¿cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? Why didn't you ask me to send you away? ¿Por qué no me pediste que te despidiera? And Laban says, "I would have made a big party, Y Labán dice, hubiera hecho una gran celebración. and then I could have kissed my grandchildren and my daughters and sent them away." Y podría haber besado a mis hijas y a mis nietos y despedirlos. What happened at the last big feast? ¿Qué pasó la última vez que hubo una gran celebración? Yeah, it was the wrong woman, right? Era la mujer equivocada, ¿verdad? So don't trust Laban. No puedes confiar en Labán. But after all the other accusations that Laban can make, Pero después de todas las acusaciones que hace Labán, he says, "Why did you steal my gods?" le dice, ¿por qué robaste a mis hijas? Los dioses. Yeah, why did you steal my gods? ¿Por qué robaste mis dioses? Let's stop and think a little bit here. Pensemos un poco. I have been suggesting that the final form of the Genesis He sugerido que la forma final de Génesis is put together in Babylon. es compilada en Babilonia. The stories were there before, Las historias estaban ahí antes, but the order and the emphasis of the stories are put together in Babylon. pero el orden y el énfasis son puestas en Babilonia. So if you are reading this story in Babylon, Si estás leyendo esta historia en Babilonia, very close to where these events took place, muy cerca de donde estos eventos ocurrieron, and the Babylonians are asking you, "Who is your God?" y los babilonios te dicen, ¿quién es tu Dios? And you will say, "Well, it's Yahweh." Y podrías decir, es Yahweh, But the Babylonians will say, "Well, he's nothing." y los babilonios podrían decir, bueno, él es nada. Do you see how strong our gods are? ¿Ves con qué tan fuertes son nuestros dioses? Because we defeated you. Porque los derrotamos a ustedes. So think of what's happening with the gods that Rachel stole. Piensa un poco en los dioses que se robó Raquel. Laban wants his gods, Labán quiere a sus dioses, and Jacob lets him search everywhere y Jacob le deja buscar por todas partes because he doesn't know that Rachel has taken those gods. ya que él no sabe que Raquel se los robó.
So Laban searches Jacob's tent. Labán busca en la carpa de Jacob, They're not there. no están ahí. He searches Leah's tent. Busca en la de Lea, They're not there. no están ahí. He comes to Rachel's tent. Llega a la de Raquel, And he searches everywhere in the tent busca por todas partes en la carpa, except one place. excepto un lugar. Rachel is sitting on a saddle, a camel's saddle, Raquel está en una montura para camello and she has put the gods into this saddle, y escondió los dioses en montura and she's sitting on them. y está sentada en ellos. And when Laban is searching in the tent, Y cuando Labán está buscando en la carpa, Rachel says, I can't get up because I'm having my period. Raquel dice, no me puedo parar porque estoy teniendo mi periodo. Do you know how people during that time would view this? ¿Saben cómo verían las personas eso en este tiempo? If the woman was in that time of the month, Si la mujer está en ese tiempo del mes, she should go off by herself because she will contaminate everything she touches. debería irse por sí misma a otra parte porque va a contaminar todo lo que toca. What's happening to these gods? ¿Qué pasa con estos dioses? They're contaminated. Están contaminados, They are nothing. no son nada. So if you're sitting in exile Si estás sentado en el exilio and you're reading this story y lees esta historia and you're looking at the Babylonian gods, y estás viendo a los dioses babilonios, you can say they're nothing. podrías decir, son nada. Look at what happened when Rachel sat on them. Mira lo que pasa cuando Raquel se sienta encima de ellos. Laban and Jacob make a covenant. Y Labán y Jacob hacen un pacto. Jacob is very upset with what has happened. Jacob está muy molesto por lo que sucedió. He's worked 20 years for Jacob, or for Laban. Ha trabajado 20 años para Labán. He's done everything that would make Laban more wealthy. Ha hecho todo lo que haría a Labán más rico. He has been out in the field. Ha estado afuera en el campo. That's where the curse that, or the blessing that Isaac gave to Esau Y es aquí donde la bendición que Isaac le dio a Esaú was that Esau would be out in the field. es que Esaú estaría en el campo. But who was out in the field? Pero ¿quién va en el campo? It was Jacob. Jacob. So as you look at these two brothers Y cuando miras a estos dos hermanos and you look at the blessing that Jacob got, y ves la bendición que obtuvo Jacob, it actually, most of it went to Esau. la gran parte de esta bendición se fue a Esaú. And Jacob replaces Esau in his work out in the field. Y Jacob reemplaza a Esaú en su trabajo en el campo. So God had some things to say about how this deceiving worked. Y Dios tenía mucho que decir acerca de cómo funcionaban estos engaños. The blessing to the world will still go through Jacob La bendición al mundo va a ser a través de Jacob, because that does not change. ya que eso no cambia. But if you look at how the deceiver worked, Pero si ven cómo trabajó el engañador, he becomes the one who's deceived. es a él a quien lo engañan. And God turns the situation around. Y Dios voltea la situación. So
Jacob and Laban make it a covenant Jacob y Labán hacen un pacto because they need to come to some kind of an agreement. y tienen que llegar a una especie de acuerdo. Laban will say, they are my daughters, Labán dice, son mis hijas, all the animals are my animals, todos los animales son mis animales, everything you see is mine, todo lo que ves es mío, except for one thing. excepto por una cosa. God has stopped me from taking them back. Dios me ha detenido de tomarlos de vuelta. Remember when on the story of the ramp, ¿Recuerdas la historia de la rampa? God said, I will protect you. Dios le dice, yo te protegeré. God has protected Jacob. Dios ha protegido a Jacob. So when they make this covenant, Y cuando hacen este pacto, Jacob takes a stone Jacob toma una piedra and says, well, this stone will be my witness. y dice, esta piedra será mi testigo. So everybody takes and collects stones. Así que todos juntan piedras Laban makes a pile of stones as well. y Labán también hace su montículo de piedras And they eat a meal together to seal this covenant. y comen juntos para sellar este pacto. And the covenant says this: Y el pacto dice esto: Laban will not cross over to bother Jacob. Labán no va a cruzar para molestar a Jacob, That section of the story is done. y esta sección de la historia está concluida. And Jacob will not take more wives Y Jacob no tomará más esposas or mistreat Laban's daughters, his wives. y no maltratará a las hijas de Labán. And in verse 54 in chapter 31, Y en el capítulo 31, versículo 54. 51. 54, 54. Jacob offers a sacrifice to God. Jacob ofrece un sacrificio a Dios. Up to this point, Jacob has set up a pillar. Hasta este punto Jacob había construido un pilar. When he had this vision of God standing beside him, En esta visión en la que Dios estaba parado junto con él. but this is the first time that you will read that Jacob offers a sacrifice. Pero esta es la primera vez en la que lees que Jacob ofreció un sacrificio. So there is something starting to happen in Jacob's life. Hay algo que ha empezado a suceder en la vida de Jacob. And Laban gets up in the next morning, Labán se levanta a la mañana siguiente, kisses his grandchildren and his daughters, besa a sus nietos y a sus hijas, and blesses them, los bendice and goes home. y regresa a casa. He doesn't say anything more to Jacob. No dice nada más a Jacob. The story between Laban and Jacob is done. La historia entre Labán y Jacob se acabó. The promise stands that God made to Abraham La promesa se mantiene firme, la que le hizo Abraham, because Jacob is on his way back to the land, Jacob está de camino de vuelta a la tierra and now there are a whole bunch of descendants. y ahora hay muchos descendientes. That part of the promise has now come true. Y esa parte de la promesa has now come true. Yeah, Se ha vuelto realidad. the descendants are there. Los descendientes están allí. Okay, it's time for a question. Muy bien, hora de las preguntas. So what question would you have from these stories? ¿Qué preguntas tendrías de estas historias? So I will give you a question then. Les daré una pregunta entonces.
what kind of a God would choose somebody like Jacob? ¿Qué clase de Dios escogería a alguien como Jacob? Okay, take some time around your tables, and maybe you want to join some tables together here so that Tabare is not sitting by himself over there. Pueden tomarse el tiempo en sus mesas, también pueden acoplarse. So, give some idea, think of what kind of a character is God that He would choose somebody like Jacob to work with, when you have somebody like Esau who's a much better person. La pregunta pueden planteársela como